सहारा डेजर्ट दुनिया का सबसे बड़ा रेगिस्तान है, जहां सख्त गर्मी के साथ तेज और गर्म हवाएं इस बंजर रेगिस्तान को और भी ज्यादा खौफनाक बनाती हैं। सहारा रेगिस्तान में पूरे साल में सिर्फ 2 से 10 इंच तक बारिश होती है, जो कि बहुत ही कम है। पानी और पौधे यहाँ ना होने के बराबर होते हैं। ऐसे में यहाँ जिंदगी का वजूद बहुत ही मुश्किल लगता है, लेकिन हमें जो मुश्किल लगता है नेचर के लिए वो बहुत ही आसान होता है। आज हम इन जानवरों के बारे में बात करेंगे जो इस खौफनाक रेगिस्तान के मुश्किल हालात में सांस लेते हैं। फेनिक फॉक्स सहारा डेजर्ट में पाई जाने वाली ये लोमड़ी दुनिया की सबसे छोटी लोमड़ी मानी जाती है। ये अपने बड़े कानों की वजह से दूर से ही पहचानी जाती है। इस लोमड़ी का रंग कुछ लाल और हल्के रंग का होने के साथ साथ इसकी पूंछ पर काले धब्बे होते हैं। इस लोमड़ी की खुराक में छोटे छोटे कीड़े मकोड़ों के अलावा छिपकली और चिड़ियों के अंडे शामिल हैं। इसके साथ ये लोमड़ी अपनी भूख को मिटाने के लिए फल और पौधों की पत्तियां भी खाकर गुजारा करती है। इस लोमड़ी की लंबाई 2 से 3 फुट और इसका वजन 2.7 किलोग्राम से लेकर 13.7 किलोग्राम तक हो सकता है। ये लोमड़ी 32 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से दौड़ भी सकती है। हालांकि इतनी तेज दौड़ने के बाद भी ये लोमड़ी कई जानवरों का शिकार बन जाती है, जिनमें लगड़बगड़, गीदड़, बाज और दूसरे जानवर शामिल हैं। ये लोमड़ी देखने में जितनी छोटी होती है इतनी ही खूबसूरत भी होती है। गोल्डन मोल अफ्रीका के रेगिस्तानों में पाया जाने वाला ये जानवर सुनहरे रंग के होते हैं, जो रेत के ऊपर चलने के साथ साथ रेत के अंदर छुपकर भी अपनी तेज रफ्तार बरकरार रख सकते हैं। इनको देखकर ऐसा लगता है जैसे ये रेत के अंदर तैर रहे हों। वैसे इन अजीब जानवरों को 1825 में दरियाफ्त किया गया था। इनके जिस्म पर कुछ सुनहरे बाल होते हैं और ये बाल इतने बड़े होते हैं जिससे इनकी आंखें भी ढक जाती हैं। लेकिन इन जानवरों की सुनने की हिस्स बहुत तेज होती है। इसी वजह से रेत में होने वाली किसी भी हलचल को ये बहुत ही जल्दी पहचान लेते हैं, जिसके बाद ये शिकार के करीब पहुंचकर इस पर हमला कर देते हैं। वैसे ये जानवर खतरनाक इसलिए भी हैं क्योंकि ये रात के अलावा दिन के वक्त भी एक्टिव रहकर शिकार करते हैं। ये जानवर 7.9 इंच से 9.4 इंच तक बड़े हो सकते हैं। वैसे इनका वजन 538 ग्राम तक हो सकता है। इन जानवरों को सांपों और उल्लुओं से जान का खतरा बना रहता है। डेथ स्टॉकर स्कॉर्पियन सहारा रेगिस्तान में पाया जाने वाला ये बिच्छू दुनिया के सबसे जहरीले बिच्छुओं में से एक है, जिनमें खतरनाक न्यूरोटॉक्सिन वेनम पाया जाता है। मतलब अगर आपको ये एक बार डंक मार दे तो आपको वोमिटिंग से लेकर हेड तक की परेशानियां आ सकती हैं और हो सकता है टाइम पर फर्स्ट एड ना मिलने पर आपकी जान भी जा सकती है। सहारा रेगिस्तान में पाए जाने वाले इन बिच्छुओं का रंग कुछ पीला या हल्का ग्रीनिश होता है। इन्हें खाने में छोटे मोटे कीड़े मकोड़ों के साथ पतंगे और झींगे भी पसंद होते हैं। इन बिच्छुओं की लंबाई तकरीबन 5.8 सेंटीमीटर तक होती है, जबकि इनकी उम्र 4 से 25 साल तक हो सकती है। साइड वाइंडर स्नेक सहारा रेगिस्तान में रहने वाले जानवरों की बात की जाए और इनमें इस नस्ल के सांप का जिक्र ना हो तो ये नामुमकिन है, क्योंकि ये सांप रेगिस्तान में रहने के साथ साथ दुनिया का सबसे जहरीला सांप भी है, जो किसी भी इंसान को जान से मारने की ताकत रखता है। वैसे इस सांप को हॉर्न वाइपर के नाम से भी जाना जाता है। ये सांप जहरीला होने के साथ 29 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से भाग भी सकता है। जहाँ दूसरे सांप सामने की तरफ आगे बढ़ते हैं, वहीं ये सांप जिग-जैग भागता है। दूसरे रेतले जानवरों की तरह ये सांप भी रेत के अंदर छुपकर हमला करने में माहिर है, जिसमें ये अपने जिस्म को पूरा रेत के अंदर छुपा लेता है और सिर्फ अपनी आंखें बाहर रखता है, जिससे शिकार पर नजर रखी जा सके। जैसे ही शिकार इस सांप के करीब पहुंचता है, ये सांप शिकार को जहरीला डंक मारने के बाद निकल जाता है। वैसे इस सांप को छिपकली और चूहों के साथ साथ छोटे जानवर भी पसंद है। आप रेगिस्तान में पाए जाने वाले दूसरे जानवरों से तो बच सकते हैं, लेकिन इसके कांटे से बचना आसान नहीं है। डेजर्ट मॉनिटर पूरी दुनिया में मॉनिटर की बहुत सारी इकसाम पाई जाती हैं, जिनमें से एक डेजर्ट मॉनिटर भी है, जिनकी लंबाई तकरीबन 1 मीटर तक होती है। वहीं इनके जिस्म पर मौजूद खाल इन्हें रेगिस्तान के गर्म इलाकों में ढलने में मदद देती है। हालांकि इनके जिस्म पर मौजूद खाल के अलावा इनके जिस्म में कुछ ऐसी खूबियां पाई जाती हैं जिनकी वजह से इन्हें पानी की कमी महसूस नहीं होती। 45 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से दौड़ने वाली ये मॉनिटर्स कई किलोमीटर तक चल सकती हैं। ये ज्यादातर दिन के वक्त ही छुपकर अपनी खुराक की तलाश करती हैं, जिसमें इनकी जीभ भी अहम किरदार निभाती है, क्योंकि सांपों की तरह ये मॉनिटर भी अपनी जीभ हवा में लहराती हैं। इसके बाद ये शिकार की मौजूदगी का अंदाज़ा लगाकर इनका पीछा करती हैं। लेकिन कई दफ़ा ऐसा भी होता है कि इन मॉनिटर्स की शिकार की तलाश पूरी भी नहीं होती, फिर भी ये लंबे अरसे तक बिना खाए पिए जिंदा रह सकती हैं। डेजर्ट टॉर्टॉइस
آپ کو یہ جان کر حیرانی ہوگی کہ دنیا میں پائے جانے والے زیادہ تر کچھوے پانی یا اس کے ارد گرد پائے جاتے ہیں، مگر اس نسل کے کچھوے ریگستانی علاقوں میں پائے جاتے ہیں جو پانی پیے بنا 1 سال یا اس سے بھی زیادہ وقت تک زندہ رہ سکتے ہیں۔ حالانکہ یہ کچھوے پانی کی تلاش میں کھدائی کرتے ہیں اور ان کی یہی خوبی انہیں گرمی سے نجات دلانے میں کام آتی ہے۔ صحارا ریگستان میں پائے جانے والے ان کچھووں کی عمر 50 سے 150 سال تک ہو سکتی ہے۔ یہ کچھوے 4 سے 6 انچ تک بڑھ سکتے ہیں، جبکہ ان کا وزن 0.2 سے 5 کلو گرام تک ہو سکتا ہے۔ ان کچھووں کو کھانے میں گھاس کے ساتھ ساتھ پتیاں بھی پسند ہوتی ہیں۔ دیکھنے میں یہ کچھوے براؤن اور گرے رنگ کے ہوتے ہیں۔ ریگستان میں پایا جانے والا یہ کچھوا اپنی ایک الگ پہچان رکھتا ہے۔ آسٹرچ صحارا ڈیزرٹ میں پائے جانے والے پرندوں کی بات کی جائے اور اس میں شتر مرغ کا نام نہ لیا جائے تو یہ ناممکن ہے۔ شتر مرغ کو دنیا کا سب سے بڑا پرندہ مانا جاتا ہے۔ اس کی لمبائی 2.5 میٹر سے بھی زیادہ ہونے کے ساتھ ساتھ ان کا وزن 70 کلو گرام سے 145 کلو گرام تک ہو سکتا ہے۔ ویسے ان کے بھاری بھرکم جسم کے ساتھ ان کے انڈے بھی بھاری ہوتے ہیں، جن کا وزن 2 کلو کے لگ بھگ ہوتا ہے۔ ریگستان میں پانی کی کمی ہونے کی وجہ سے شتر مرغ صبح اور شام کے وقت پتیوں کو کھانا پسند کرتے ہیں، کیونکہ ان اوقات میں پتیوں پر نمی ہوتی ہے۔ حالانکہ شتر مرغ لمبے عرصے تک پانی پیے بغیر بھی زندہ رہ سکتے ہیں۔ ایسا نہیں ہے کہ کھانے اور پانی کی کمی کی وجہ سے ان کے جسم کو کوئی کمی ہوتی ہے۔ یہ اپنی زوردار لات سے کسی کو بھی نقصان پہنچا سکتے ہیں۔ وہیں اپنی ان مضبوط ٹانگوں کی وجہ سے 70 کلومیٹر فی گھنٹہ کی رفتار سے دوڑ بھی سکتے ہیں۔ حالانکہ یہ اڑ نہیں سکتے، ان کی تیز رفتار دوڑ ہی ان کی کمی پورا کر دیتی ہے۔ ان کی لمبی لمبی ٹانگوں کے ساتھ ہی ان کی گردن لمبی اور لچکدار ہوتی ہے، جس کو یہ جب چاہیں جیسے چاہیں گھما سکتے ہیں۔ کیمل صحارا ریگستان میں پائے جانے والے اونٹ 10 سے 11.5 فٹ تک بڑھ سکتے ہیں۔ وہیں ان کا وزن 400 سے لے کر 600 کلو گرام تک ہو سکتا ہے۔ ان بڑی جسامت کے اونٹوں کو کھانے میں اناج پسند ہوتا ہے۔ یہ اونٹ ایک دن میں سوکھے اور بنجر ریگستان میں بھی 32 کلومیٹر سے بھی زیادہ سفر کر سکتے ہیں۔ اسی لیے ان اونٹوں کو صحرائی جہاز کے نام سے بھی جانا جاتا ہے۔ اتنا سفر کرنے کے بعد یہ اونٹ بنا کھائے پیے ہفتوں زندہ رہ سکتے ہیں۔ حالانکہ ان سب خوبیوں کے بعد بھی کچھ لوگ ان کا شکار گوشت کے لیے کرتے ہیں۔ اونٹ کو ایک عجیب شکل کا جانور مانا جاتا ہے، لیکن آپ کو یہ جان کر حیرانی ہوگی کہ کیمل ایک عربی لفظ ہے جس کا معنی خوبصورت ہے۔ اسی لیے اگر ان خوبصورت اونٹوں کا شکار نہ کیا جائے تو یہ تقریباً 17 سال یا اس سے زیادہ زندہ رہ سکتے ہیں۔ اڈیکس اینٹیلوپ صحارا ریگستان میں پائے جانے والے اس نسل کے ہرن ختم ہونے کے قریب ہیں۔ ان کی موجودہ تعداد 500 سے بھی کم رہ گئی ہے۔ اسے کھانے میں گھاس اور پتیاں پسند ہوتی ہیں۔ وہیں ان کی خاصیت ان کے بڑے بڑے سینگ ہوتے ہیں جو پیچھے کی طرف موڑے ہوئے ہوتے ہیں، اور ان سینگوں کی لمبائی 72 سینٹی میٹر تک ہوتی ہے، جبکہ دوسرے ہرن کے مقابلے میں ان ہرنوں کے پیر کافی چھوٹے ہیں اور وہیں ان کے پیروں کے خور بڑے ہوتے ہیں، جس کی مدد سے یہ ریگستان میں آسانی کے ساتھ چل سکتے ہیں۔ ویسے یہ ہرن صبح اور شام کے وقت کھانے کی تلاش میں نکلتے ہیں، کیونکہ اس وقت موسم کافی ٹھنڈا رہتا ہے۔ ان کے جسم کی رنگت گرمیوں کے وقت ریت کی طرح ہوتی ہے، جس میں تھوڑی بہت سفید رنگ کی ملاوٹ بھی ہوتی ہے، لیکن سردیوں میں ان کا رنگ بدل کر بھورا ہو جاتا ہے۔ ڈورکس گازلے ریگستان میں پائے جانے والے یہ ہرن دنیا میں پائے جانے والے باقی ہرنوں سے کافی چھوٹے ہیں۔ ان کی لمبائی 90 سے 110 سینٹی میٹر تک ہو سکتی ہے۔ وہیں ان کا وزن 15 سے 20 کلو گرام تک ہوتا ہے۔ انہیں کھانے میں پیڑ پتیوں کے ساتھ پھول بھی پسند ہوتے ہیں۔ ریگستان میں پائے جانے والے یہ ہرن پانی کی کمی کی وجہ سے نمی والے پھول، پیڑ اور پتیاں کھاتے ہیں، جس سے کھانے کے ساتھ ساتھ ان کی پانی کی کمی بھی پوری ہو جاتی ہے۔ ویسے یہ ہرن پوری زندگی پانی پیے بنا بھی زندہ رہ سکتے ہیں۔ ان کی عمر تقریباً 15 سال تک ہوتی ہے۔ یہ ہرن جھنڈ میں رہنا پسند کرتے ہیں اور ان کی ایک جھنڈ میں تقریباً 100 کے قریب ہرن شامل ہوتے ہیں۔ کسی بھی شکاری کے حملہ کرنے پر یہ تتر بتر ہو جاتے ہیں، لیکن خطرہ ٹلتے ہی دوبارہ جھنڈ میں آ جاتے ہیں۔